यदि गरुड़ ब्रह्मा के एक कल्पकाल तक भी अत्यंत वेग से धावन करें, तब भी वे तुरीय अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि बाह्य प्रयास जितना बढ़ता है, वह अवस्था उतनी ही दूर प्रतीत होती है। अर्थात तुरीय कोई गंतव्य या प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है, वह आत्मा का अपना चिरसिद्ध नित्य स्वरूप है। कर्म, गति या बाह्य साधन सीमित फल देते हैं, परंतु तुरीय अनंत और अकारण है, इसलिए किसी नए उपार्जन से वहां पहुंचना संभव नहीं। आत्मज्ञान द्वारा अविद्या का निवारण होते ही यह स्वरूप स्वयं प्रकाशित हो जाता है। গরুড় যদি ব্রহ্মার এক কল্পকাল পর্যন্ত অপরিসীম বেগে ধাবিত হন, তবুও তিনি তুরীয় অবস্থাকে লাভ করতে পারেন না, বরং বাহ্যগত প্রচেষ্টা যত বাড়ে সেই অবস্থা ততই দূরবর্তী বলে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ তুরীয় কোনো গন্তব্য বা অর্জনযোগ্য বস্তু নয়, আত্মার নিজস্ব চিরসিদ্ধ নিত্য স্বরূপ। কর্ম, গতি বা বাহ্য সাধনা সীমিত ফল দেয়, কিন্তু তুরীয় অনন্ত ও অকারণ, তাই নতুন কিছু অর্জন করে পৌঁছানো যায় না। আত্মজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যার অপসারণ ঘটলেই এই স্বরূপ স্বতঃ প্রকাশিত হয়।